Nangita ba mo og negosyo gamit ang gamay nga puhunan? Tara, maghimo ta og simpleng lumpiang Shanghai. Una, magbutang ta og 1 ka kilong giniling nga baboy. Pwede ra pud ta mo gamit og manok or baka, depende kung unsa inyong ganahan gamiton. Sunod, butangan nato og 1/4 na cabbage, 1 ka sibuyas bombay, 1 ka bell pepper, ug 1 ka clove nga ahos. Sa pagtimpla ani, simple ra kaayo ako ang gigamit. Gibutangan ako ni og 2 ka kutsaritang asin, 2 ka kutsarang kalamay, seasoning, o black pepper or pamintang durog. 2 ka kutsara nga oyster sauce, ug ato ara ni siyang ihalo-halo. Sunod ana mag-andam ta sa atoang lumpia wrapper. Ug depende na nimo if unsa kadaghanon ang imuhang ibutang. Humana tan-aw nga video kay sa last part ani diri nato makita ang costing ug ang ingredients sa atoang gihimo nga lumpiang Shanghai. Nagamit di ay ko og vacuum sealer. Pero pwede ra gyapon mo gamit ani og simple nga plastic if wala man gani mo sealer. So I hope sa kani nga part makatabang ako ang video sa pagsugod sa inyo hang gamay nga negosyo. Salamat kaayo sa pagtan-aw.